on and oppose the cut motion. I would like to speak on demand education. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister on achieving 100% literacy on the 39th Statehood Day, that is on May 30th, 2025 this year, and we are the 4th Indian state to do so. तांकां अभिनंदन करता आनी एड्युकेशनाचे उलयता आसतना टिचर्सांचे उलयता आसतना आमचे गव्हर्मेंट एडेड हाय स्कूल्स and higher secondary schools in Sattari Taluka, they have engaged teachers to work on a contract basis, and government continues to issue NOC to appoint teachers on contract basis instead of filling the post on a regular basis, despite having sufficient workload and the required number of students. So गरज आसा की regular teachers जाता तितले बेगीन अपॉइंट जावचे म्हणून, because this is going to enhance the quality of education, identify students' strengths and weaknesses, and this is going to benefit the schools and the final result that comes and the overall development of a child. So मागता की जाता तितले बेगीन आमची जी टिचरी आसा जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता तांकां रेग्युलर पोस्ट दिवचे म्हणून. आमचे खूबशे I would like to first welcome the decision of the government to provide EPF benefits to part-time instructors working in government schools. पण हे part-time instructors जे आसा तांचे work timings is similar to the regular teachers. म्हणजे सकाळी ती 7:45 येता, सांची 2:00 वता, and they have been working for the last 12 to 14 years. पण तांची salary जी आसा it is half of the regular teachers. So मागता की तांची salary enhance करची आणि जे बाकीचे जे sick leave आसा, बाकीचे जे कितें आसा ते तांकां provide जावचे म्हणून हे आमचे part time instructors in government schools, because this is going to motivate them and incentivize तांचे, and quality of education is going to improve. Teacher तर आमकां बरे मेळ्ळे, if teachers are happy, students are happy. We have shortage of trained English teachers in our schools. आमचे सत्तरी भागान 99 government primary schools आसा, but we have only 25 trained English teachers. So तो ratio पयलो जाल्यार एक English teacher is teaching 4 schools. So मागता की proportionate आमची English teachers घालच्यो म्हणून, because सत्तरी भाग is आमचे ग्रामीण भाग म्हणटकच they don't, चडशी भुरगीं they don't speak English at home. So मागीर तांकां फुडें वचून त्रास जाता in high school, higher secondary school, in their career. So मागता की trained teachers proportionately आमच्या भुरग्यांक दिवच्यो. So you start very young, foundation is strong at the primary school level. 62 government primary schools in Sattari are run by a single teacher. And your teacher, they are teaching subjects across all multiple classes. They are managing administrative work without any support staff, which affects the overall academic performances of the students. Magta ki revise korun guidelines. Begin Honorable Chief Minister should address these issues faced by the GPS teachers, because due to understaffing and these other issues that I have been talking about. मेन इश्यू आमचो आसा आमच्या भागान म्हणटा तो स्कूल बसीसाचो. खूब त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक, बिकॉज आमची भुरगीं जी आसा ग्रामीण भागाची, दे रिलाय टोटली ऑन पब्लीक सर्वीस टू ट्रॅवल टू स्कूल, टू कॉलेज एंड अदर प्लेसीस. So and non-availability of proper bus service, timing sarke na with the transport department is leading to lot of hardships for our students. So आमचे GHS जे ठाणे आसा, that has been notified as a PM Shri school. It's a model school. And this requires an additional bus. We have 265 students, but that can't cater to, one bus can't cater to that. So खूबशे भुरग्यांक कितलेशे classes, remedial classes असुनी, सांचे extra classes असुनी, they are missing out on all these classes. आणि आमचे 8 जी स्कूलां आसा तांकां these buses have not been provided. मागता की गव्हर्मेंटान एक कितें तरी एक travel allowance तरी दिवचे एक स्कूलाक, at least as an interim measure, until school buses are made available through the transport department. आणि बेगीतले बेगीन expedite करचे procurement of buses by the transport department. The director of education should procure buses, बालरथ असुनी, बाकीचे mini buses असुनी, कितें असुनी, आणि especially आमचे ग्रामीण भागाचे, because it is far flung, कितलेशे किलोमीटर children have to travel from their homes to the schools. आणि
मागता की जे आमची बसीचो इशू आसा जाता तितले बेगीन सोडयतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा आमचे मुख्यमंत्री हालींच आमकां देव बरें करूं म्हणटा की थ्रू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट थ्रू DMF आमकां थ्रू डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आमकां एक बस मेळिल्ली आसा फॉर बिरोंडा दॅट इज गोइंग टू केटर टू द स्कूल्स एंड द कॉलेज ऑफ दॅट एरिया सो कितलीशी भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो सो हांव देव बरें करून म्हणटा पण बाकीचे जे स्कुलांक जे इशू आसा हो बसीचो की आतां स्पेशली GHS ठाण्याच्या स्कुलाचो इशू कित्याक भुरगीं आतां एडमिशन घेवपाक थंय कमी केलां आनी दे आर गोईंग टू वालपय just because of the bus issue. So मागता की ह्या स्कुला खातीर स्पेशली ऑन प्रायोरिटी पयली एक इमिजिएटली एक बस दिवची म्हणून मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. दुसरे उलयता आसतना डेमोलिशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बाल भवन केंद्र इन वालपय दॅट जे बाल भवन केंद्र आसा पोरूय उलयल्या हाजे बद्दल इट्स अ व्हेरी लिमिटेड एरिया 178 स्क्वेअर मिटर्स आनी इट इज अकॉमोडेटिंग 70 स्टुडंट्स एंड 6 स्टाफ मेंबर्स सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बेगितल्या बेगीन एक न्यू मॉडर्न बिल्डींग आमकां एक बांदून दिवची एटलीस्ट 2 फ्लोराची टू प्रोवायड स्पेशियस डान्स रूम जावं मल्टीपर्पज हॉल डेडिकेटेड क्लासरूम्स सेपरेट टॉयलेट फॅसिलिटीज मागता हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हाजेर लक्ष दिवचें. एसेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा फॅसिलिटीज इन हाय स्कूल्स एंड हायर सेकंडरी स्कूल्स आमकां खुबशीं रेप्रेजेंटेशन्स आयल्या फ्रॉम हाय स्कूल्स हायर सेकंडरी स्कूल्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एसेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज त्यो सेपरेट वॉशरूम्स आसूनी फॉर टिचर्स की मेल चायल्ड फिमेल चायल्डा खातीर टॉयलेट्स आसूनी इन्सिनरेशन मशीन स्पेशली फॉर गर्ल्स वॉशरूम्स multi-purpose halls for school activities, basic canteen facilities from standard 8th onwards, provision of benches and other classroom furniture, well-equipped libraries, आणि अपग्रेड स्पेशली जे आमचे स्कूल ग्राउंड्स आसा दे आर इन डायर नीड ऑफ इन्स्टंट अपग्रेडेशन आनी क्रिएट म्हाका तरी दिसता की एक आमची GPS स्कुलां कडेन खुबसो जागो आसता थंय तर चिल्ड्रन्स पार्क तर डेवलप केले ते भुरग्यांक आमच्या खूब फायदो जातलो आनी आमचे जे लायब्ररीज आसा दे हॅव टू बी इक्विप्ड म्हाका दिसता विथ IT डिपार्टमेंट दे हॅव टू बी कोलॅबरेटेड एंड विथ IT डिपार्टमेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स. सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्सेस दिवचे इन लाइन विथ डिजिटल इंडिया की बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही गरज आसा आनी देर इज अ नीड फॉर द गव्हर्मेंट टू इंट्रोड्यूस सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्सेस इन स्कूल्स आमी सो भुरगीं दे कॅन लर्न एक्सेल एंड पावर पॉयंट बी एट दिस यंग एज आनी मागीर सेपरेट एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट तर तांकां दिली दे आर देन दॅट्स गोइंग टू हेल्प देम टू अप्लाय फॉर गव्हर्मेंट जॉब्स स्पेशली क्लॅरिकल जॉब्स वेर सर्टिफिकेशन इज मॅन्डेटरी. सो आनी अपग्रेड तांचे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नॉलेज अपग्रेड करपाक इट इज इम्पॉर्टंट की प्रायवेट सेक्टरान ही नॉलेज जाय पडटा ना रायट नाव द स्टुडंट्स आर फोर्स्ड टू ऑब्टेन सच सर्टिफिकेट्स फ्रॉम इन्स्टिट्यूट्स recognized by ITCGL and this extra fee मागतात and which is not affordable to lot of our students from our area. दोनच मिनटां स्पीकर सो दुसरे डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअराचे उलयता आसतना द फॉरेस्ट रायट्स ॲक्ट 2006 it's officially called our scheduled tribes and other traditional forest dwellers act and this grant for these forest rights to tribal and forest dwelling communities it's given to them who are traditionally dependent on forest for their livelihood and culture. Honorable CM हांव थँक्यू म्हणटा की and applaud the assurance given by the honorable chief minister की जे रिमेनिंग 6,900 फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स आसा that he will clear them by the 31st of March 2026. आणि हाजो प्रोसेस एक खूब लांब आसा पयलीं ते क्लेम्स पयलीं आमचे ग्रामसभा अप्रूव करता मागीर SDLC अप्रूव करता मागीर DLC अप्रूव करता आनी मागीर फायनली कलेक्टर आमकां सनद दिता इट्स अ लॉंग प्रोसेस बेगितले बेगीन हें एक्सपेडायट जावचें आनी 70 भागान हालींच 14 जुनाक एक FRC एप्लिकंटाचो कॅम्प आशिल्लो आनी तो खूब फायदेशीर जालो आमच्या लोकां खातीर. आय थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वन्स अगेन फॉर हिज कंटिन्यूड सपोर्ट अँड रिक्वेस्ट की आमचे जे 1500 केसीस आसा 70 तालुकाच्यो ते ऑन प्रायोरिटी त्यो मातश्यो बेगितले बेगीन तांकां सनद सर्टिफिकेट दिवन बेगितले बेगीन ते क्लियर करच्यो म्हणून. सिव्हिल एव्हिएशनाची उलयता आसतना डिमांड नंबर 84 आमची GI फेणी आसा ती हेरिटेज स्पिरीट ऑफ इंडिया आणि दिस इज द फर्स्ट हेरिटेज स्पिरीट आय थिंक ऑफ इंडिया आणि आमची ती
we have to be very proud of it. So I think a strategic retail presence is essential to effectively promote GI Feni and support the livelihoods of आमचे काजू producers from rural areas. So मागता honorable minister कडेन की एक dedicated space तर तांकां दिलो to promote GI Feni at the airports खूब फायदेशीर जातलो. And this will provide a powerful visibility platform to showcase GI Feni to the global audience. And at the same time, आमचे जे GI tagged काजू आसा आणि आमचे जे local काजू brands आसा, तांकां एक असोच space तर at the airport तर मेळो, जाल्यार this going to help our local enterprise. आणि आमची जे कितें गव्हर्मेंटाची जे कितें आत्मनिर्भर करपाचे स्वयंपूर्ण करपाचे वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्ह आसा दॅट इज गोइंग टू हेल्प टू प्रमोट ब्रँड गोवा. लास्ट एक उलयता आसतना फक्त डिमांड मायन्साचे उलयता आसतना आमचो मायनींग ब्लॉक पिसुल्ले आमची मायनींग एरिया पूण हो पिसुल्ले ब्लॉक आतां 3 वर्सां जाली अजून ऑक्शन जावं ना. मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे मायनींग ब्लॉक ऑक्शन करचो ताजो फायदो आमच्या पंचायतीक आनी बाजूच्या पंचायतीक खुबसो जातलो थ्रू DMF फंड तांकांय फायदो जातलो. देन आमी पळयला की कितले बेरोजगार जाल्या सिन्स मायनींग हॅज स्टॉप्ड. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said! Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the vibe. Enough said, let's end sword. Join the tribe.